पिला माई पिला सब को आउ तर की कोला कह मो कला पेट कला रथन कला पंच कला मंच कला थान कला बड़ कला पिला कला बुढ़ा पे थान कला बड़ कला पिला कला बुढ़ा पे ए तोते पियाज सर कथा बतानी कला कला तोर सठिक जात्रा कोन कह मोर सठिक जाते क्या दिल्ली के तू सेटा कोन एटा इंग्लिश गाजो ना इंग्लिश ओडिया रे कोन एक नंबर हाथी पिला बे ए जाति रे हाथी मार री उडे ने फळुरा प प प पडी पडी हां हां हाथी तो रपो अरे भाई हां हां हाथी पिला बे ए पो हाथी पिला अरे आगे तू जात्रा हाथी पिला होई आगे आज भरी पवित्र दिन रे जगड़ा को एते लोग बचनी कोन भाई आछु की आगे एते लोग बचनी का गोड़ बादिले तो गोड़ बादिले छुइले छुआ के कोले बे छुआबो समझते भारत वर्ष जेतले स्वाधीन होला सेई दिन थारु पाल मेन आर इक्वल आमे सब मनुष्य समान एबे सुजन बोलो बोले जो हरिजन रामजन गिरिजन टिकजन जन नै के कोन कहू हमें बुझे पानु बा गिरि बेले पहाड़ पर्वत ऊपर आदिवासी रे रहनु के कोडी कोडी पहाड़ पर्वत ऊपर समोदा कलर छोटी घंटा गिरी हां साधु चारे पिला डारो मांगी थिबे हां रहू तो कौन के गा कृष्णा ठाकुर कौन बान फोड़ के रसी पिला ने मोर में खा ए समान हले गिरी जन गिरी ऊपर रोले पहाड़ मरेला वाले गिरी जन हमें गां गोले पड़े हरिजन बोलो छ क्या मत क्या आगे आगे ए आगे कि परि हरिजन बोलो जो आगे आर प्रकृत प्रणाम नहीं कहि परिबो कहबे के कहिलो ए जाति हमरो আমি তো হরিজন হে জাতি আমার আমি তো হরিজন হে জাতি আমার हरिजन मान को जी छुआंती कहबा आज्ञा हां समाज जइल हातरो भाटिया फट्टा मादो पोड़ा रुटी घोड़ा पेलू रे बो जइल भितरे सते रे बो सारती बाबा दिन कहला आ मोर चातु महु हउची के के सारती बाबा हां सला केंद्रा पड़ा रे घोड़ा पेलिले रे पो सते क्या अब जितु दर्शन है के माने जो सातुबानी कहउथुला जितु पंडित हां हां ब्राह्मण माने अधिकारी हेले ब्राह्मण माने जइल भितरे मार देले सते की एबे टेम्पू वाला टुंगुरु भलो नहीं आज्ञा के एबे जो टेम्पू वाला टुंगुरु भलो हां टंगरे भलो सला आज्ञा भुवनेश्वर रे वर्षा को टेम्पू भितरे नाथी पगेइला हां ए सला एक आम एटी हेले गुतो छे के नाथी ए गांडे गुतो अछि हां टेम्पू वाला ये जानि दे तो अब टिके वाले हेतु गोरी कोई ना ओहो आज्ञा टेम्पू भितरे नाथी पगेइला ताकू जइलो भितरे मारती छिद्रपु सते की हम हरिजन मान को जे छुआंती कहबो हां जइलो भितरे मारबो हां हरिजन को छुआंती कहले चलियो नि आज्ञा आउ हेला दे आज्ञा ता जो ने भलो कथाटी बतारी रे आप क्यों आज्ञा कोन आज्ञा बोले आज्ञा तू बाहागरटा कोडी करछ मु आजि पतन बुझी पारुनी जे मु हां नेखि देबी होय रे बाबा आज्ञा पाठ पढिछु ओ फेल नठन पास हां निश्चय गाड़ी उठिला तोर की सुलु देखि हो जाए हां डायरेक्ट टू कॉलेज होय रे होय रे मूर्ख पिला आज्ञा स्कूल रे पाठ न पढ़ी किरी डायरेक्ट कॉलेज डायरेक्ट टू कॉलेज अच्छा से कॉलेज रो नाम कोन गधर्प कॉलेज कंकोड़ा गथपुरिया हम कहबिया कंकोड़ा मझिरे से कॉलेज हां से थिरो मास्टर एगो घुसरी से न थोबड़ा मुआ पिला सोला निजे मुआ के तोर भल बुद्धि आइतिबो माइल कुकुर हलिया लेखिबी आज्ञा लेखिबो एडा उडे स्कूल आज्ञा कोना एडा उडे स्कूल
এইটা গোটে স্কুল ମୁଁ ଶଳା ମାଷ୍ଟର ତମେ କି ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ହପିଆ ମାଷ୍ଟର ହପ ହପିଆ ମାଷ୍ଟର ହଁ, ତମ କାମ ଯାକ ସବୁ ସବୁ ଖପକପିଆ ଆଚ୍ଛା ଲେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏସବୁ ମୋ ଛାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବାପା ନମସ୍କାର ଆପ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି କେତୁଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଇ! ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲାନି ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲାଣି ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିନି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଏସବୁ ମୋ ଝଡି ପୋକ ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ସବୁ ତୋର ଝଡି ପୋକ ବାଟି ଗଲେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଝଡି ପୋକର ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଉଡୁଥିବେ ହଁ ଉଡ଼ିବେ ତାପରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଠୁଳେଇକିରି ଗଡି ପଡିବେ ହଁ ଏ ପାର୍ଟି ସିନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏକାନି ସେକାନି ହେବେ ତାପରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଦେଖ ଏଗୁଡା କିଏ ନଥିବେ ସବୁ ଠୁଳେଇକିରି ହଇରେ ଏସବୁ ମୋ ଛାତ୍ର ପରା ଆଜ୍ଞା ହଇରେ ବାପ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସବୁ ଆମ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଛାତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋରି ଛାତ୍ର ହଁ ହଁ ଇଏ ଛାତ୍ର ପଢଉଛୁ ନା ନା ଛାତ୍ରୀ ହେଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 4-5ଟା ହବ ଛାତ୍ରୀ ପଢଉଥିଲି କଣ ହେଲା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଥିଲେ ନା ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳକୁ ବଡ ବଡ ଛାତ୍ରୀ ଗୁଡା ପଢଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏବେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଖରାପରୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପଳେଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏବେ 2ଟା ଅଛନ୍ତି କାନ୍ତି ବଇଥିଲେ ଏକ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଇ 2ଟାକୁ କେତେ ବାଡେଇଲେ ହେଲେ ମୋ ବାଡିକି ଦଉନନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ବାଡଉଛି ବାଡଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲଛନ୍ତି ତୁ ମଧ୍ୟ ବାଡଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଇରେ ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବୁ ଏଇଟା ମୋ ଶିରା ବୋତୁଲା କୋଉଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଇରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଇଏ ଧରା ସେରା ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାବୁଲା ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶିରାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୋ ଖଡିଟା ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଏ ସବୁଦିନ ଖଡିଲେ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଣ୍ଡଳ ଖେଡରାକେ କେତେ ଥା ଖୁଡିକି ଦତା ମାଇଲା ଥା ଏକାନି ଉଠେଇ ଏମିତିଆର ହଁ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ହଇରେ ବାବା ଏ ଆଜ୍ଞା এইটা তোর কোন ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ କଳା ପଟାଟା ଆଉ ସେଇଟା ଖଡିଟା ମଡେଇକିରି ଖଡି ଲାଗା ଚାଲିବ ନ ତିନ୍ତିଲେ ଚାଲିବନି কোন হব ଫସାଡି ହଉଥିବ ଘୋଷାରି ହଉଛି ସେ କାଲିକି ଅମେଇସିଆଟା କାଲିକି ଆଉ ଘୋରି ହବନି ତିନ୍ତି ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଲିକି କାଞ୍ଚ ପଡା ଅମେଇସିଆ ଆଜ୍ଞା আচ্ছা আচ্ছা ଦେଖିଲି ଦେଖ ଘୋରିକିରି ହଁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଟିକେ ଘୋରି ଦେଖ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଗୋଟେ ଏମିତିଆର ଏକାନି ହେଲେ ସିମିତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଓ ମଝିଟା ଚକେଇକି ଯାଇନ୍ତି ଡେଙ୍ଗେଇକି ଟେକି ହେଇଗଲା আরে ଦିକନି ସମାନ ମଝିଟା ଟେକି ହେଇଅଛି ଆଜ୍ଞା अरे बाप ହଁ ହଁ तू सिना एटा लिखिदेलु ଆଜ୍ଞା हेले एटा कहिब किए ତମେ କହିଦଉନ ଆଜ୍ଞା तू तो भारी चालै भड़ी छु आ ଆଜ୍ଞା ନା କହିତେ ଆଜ୍ଞା बोले तू तो लिखिलु मो को भाई बोलबी की କହିଦଉନ ଆଜ୍ଞା एई ଆଜ୍ଞା तू कौन लिखिछु सुनी ହଁ तू लिखिछु हां एपटा गोटे कह ରାଇଟ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା आ सेपटा ले मते गोटे कह 100% ରାଇଟ୍ राइट ଆଉ ମଝିଟା ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଣିନ କି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତା କେମିତି ଲେଖିଲୁ ବାପ ଏମିତି ଚକେଇକି ଯାଇନ୍ତି ଡେଙ୍ଗେଇକି ଟେକି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତ ହଁ ଆରେ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରାଟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋବାଲୁ ବଜାलो ଅଟେ ମସ ଖୋଲ ଗୋବାଲୁ ବଜାଲ